শনিবার স্মার্ট সিটি প্রকল্পে পৌর নিগমের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে জল স্যানিটেশন এবং হাইজিন বিষয়ক সেন্সিটাইজেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় আগরতলার একটি বেসরকারি হোটেলে। শহরকে কিভাবে সুন্দর করা যায়, জলের অপব্যবহার বন্ধ করা, আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার পাশাপাশি পরিবেশকে নির্মূল রাখার ব্যাপারে জনপ্রতিনিধিদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয় এই সেন্সিটাইজেশন প্রোগ্রামে। উপস্থিত ছিলেন পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, পৌর নিগমের সকল কর্পোরেটরগণ, কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব সহ অন্যান্যরা। अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स और नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर्स सबको लेकर के यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड कर रहा है एडीबी की मदद से। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हमारा बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसमें आज यहाँ पे वाटर सैनिटेशन हाइजीन और इसमें बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, मतलब कि कैसे लोगों को प्रोत्साहित करना है कि वो पानी को, जल को एवं जो आवर्जना वगैरह है और जो साफ सफाई आसपास की वो कैसे ठीक से रखें। इसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं पूरी दुनिया की, इस देश की, कि कैसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि हमारा शहर और साफ सुथरा सुरक्षित रहे।